15 मई 2026 सोमवार पवित्र रज संक्रांति दिन चुपचाप गाई को खुआई दियंतु एही गोटिए जिनिस। पूरा वर्ष केबे भी धन अन्नर कमी हेब नाही। माँ लक्ष्मी आशीर्वाद ना केवल आपणक जीवन रे हेब धनर वर्षा, बरं आपण बनिजिबे कोटिपति। आपणकर समस्त मनस्कामना पूरण होइजिब। पूरा 62 वर्ष पर आसुअछि एमिति एक महासंजोग। एही वर्ष एक एमिति रज संक्रांति पड़िबा पई जाउअछि कि गोटिए दिन रे संक्रांति एवं मल अमावास्या पड़ुअछि, जहाद्वारा एही दिन केते सबु दुर्लभ संजोग बनिबा पई जाउअछि। अमृत सिद्धि जुग, आयुष्मान जुग, महालक्ष्मी जुग जेमिति पूरा 62 प्रकारर शुभ जुगर निर्माण हेबा पई जाउअछि। हिंदू पंचांग अनुसार एही रज संक्रांति दिन केते सबु राजजुगर निर्माण हेबा पई जाउअछि। एवं जदि आपण एही शुभ दिन रे गोमातांकु एही छुटिया जिनिस खुआई दियंती ताहेले ना केवल आपणक जीवनर जन्म जन्मांतरर गरीबी समस्या दूर होइथाए, बरं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणकु आपणकर जीवनरे सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्यर प्राप्ति हेब। रज संक्रांति दिन गोमातांकु एही गोटिए जिनिस खुआई देवा द्वारा आपणकु माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्ति होइथाए एवं समस्त ग्रह पीड़ा मध्य दूर होइथाए। तेबे आसंतु जानिबा जे एही रज संक्रांति दिन गोमातांकु एपरि केउ जिनिस खुआइले आपणकर सब दुख कष्ट एवं समस्या दूर होइथाए। एहा पूर्वरु भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य रूप रे लिखि दियंतु। बंधु माने पुरातन कालरु ही गोमातांकु पूजनीय बोली माना जाइथाए। आमर वेद एवं पुराण रे लेखा हुई अछि कि जदि कौनसी व्यक्ति तार जीवन काल मध्यरे बहुत अधिक पाप करी अछि आउ सही व्यक्ति जनक चाहू अछि कि सही व्यक्ति को समस्त पापरु मुक्ति मिल जाऊ, ताहेले तांकु तुरंत ही गो सेवा आरंभ करिदेवा दरकार। केवल एतिकी करिबा मात्रेके सही व्यक्ति को तार समस्त पापरु मुक्ति मिल जाइथाए। गोमातांक मध्यरे 33 कोटी देवादेवींकर बास होइथाए। गाईर गोबर रे माँ लक्ष्मींकर बास होइथाए। गोमूत्र रे माँ गंगांकर बास होइथाए। गाईर सिंह मध्यरे भगवान भोला शंकरंकर बास होइथाए। जदि आपण 15 जून सोमवार पवित्र रज संक्रांति दिन हिंदू पुराण अनुसार आपण गाई को एही गुप्त जिनिस खुआई देवे, जहा विषय रे आजिर एही वीडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। एहा द्वारा ना केवल आपणको 33 कोटी देवादेवींकर आशीर्वाद मिलिबो, बरं माँ लक्ष्मींकर आशीर्वादरु आपणको आपणक जीवनर समस्त समस्या गुड़िकरु मुक्ति मिल जिवो एवं सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्यर प्राप्ति हेब। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा कोन सही गुप्त जिनिस जो विषय रे आमे एही वीडियो रे कथा हेउछे। एहा पूर्वरु जदि आपण माने मध्य माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदयरु भक्ति करुथांती आउ विश्वास करुथांती ताहेले एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखंतु। बंधु माने जुग जुगरु चली आसुअछि कि गाई को आमे किछि ना किछि अवश्य खुआई थाउ। गाई को सनातन धर्म रे लक्ष्मी स्वरूपा बोली माना जाइथाए। कुहा जाइथाए कि गाईर सेवा करिबा द्वारा घर परिवार सुखी एवं संपन्न रहिथाए। जेउ घर मानंकरे गाईर सेवा स्वच्छ मनरे करा जाइथाए, सही भली घर मानंकरे माँ लक्ष्मींकर कृपा सदा सर्वदा बनी रहिथाए। एवं जेउ घरे गाईर सेवा होई नथाए सही घरे अचानक भावरे कौनसी प्रकारर बाधा विघ्न आसीथाए। हिंदू धर्म रे गाई को रुटी खाइबा पई देवा द्वारा अनेक सुख समृद्धि घरे बढ़ी थाए। गाई मध्यरे 33 कोटी देवी देवता मानंकर वास होइथाए। आपण सखाळु जेउ प्रथम रुटीटी बनाई थांती ताहाकु जति आपण गाई को खाइबा पई दियंती ताहा हेले सबु देवी देवतांकर आशीर्वाद आपणकु प्राप्ति होइथाए। गाई को गुरु ग्रहक सहित जोड़ा जाई अछि। एथिपई गुरुवार दिन गाई को हळदी एक चुटकी आपण रुटी उपरे पकाई करी खुआइबा पई देवा द्वारा आपणकु सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य इत्यादि प्राप्ति होइथाए। जेउ लोक माने मानसिक रूप से चिंतित रहिछंती सही व्यक्ति माने गाई को रुटी उपरे किछि गुड़ लगाई करी खाइबा पई देवा द्वारा आपण मानंक मध्यरे सकारात्मक ऊर्जा आसीथाए, मानसिक शांति मिलिथाए, स्वास्थ्य भल रहिथाए। एवं जदि आपणको लागुछि कि आपणकर सबु ग्रह खराब अछि तेबे गाई को घरर प्रथम रुटी प्रत्येक दिन खाइबा पई दियंतु। देखिबे समस्त ग्रह माने आपणकर धीरे धीरे शुभ होई जिवे। केबे केबे जीवन रे लंबा समय रु कौनसी प्रकारर शुभ एवं मांगलिक कार्य होई पारि नथाए। तो एही भली स्थिति रे आपण प्रत्येक दिन गाई को रुटी खाइबा पई दियंतु। गाईर मस्तक को छुई करी आपण आपणकर मनस्कामना को कहंतु एवं प्रणाम करंतु
ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ପୂରଣ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗାଈକୁ ରୁଟି ତ କେହି ବି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରୁଟି ବାସି ବିଲକୁଲରେ ବି ନ ହେବା ଉଚିତ। ଗାଈକୁ କେବେ ବି କୌଣସି ବାସି ଜିନିଷ ଖୁଆଇବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ରୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି କି ଗାଈ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଜଗତର ମା। ଗାଈ ହେଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଜୀବ। ଯେଉଁ ଘରେ ଗାଈ ନଥାଏ ସେହି ଘରେ ସମସ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ। ଧାର୍ମିକ ବ୍ରତ ଅନୁସାରେ, ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତା ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାଈକୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈ ଉପରେ ସବୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗାଈର ପିଠି ହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେତୁ ନାଡ଼ି ରହିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରୁ ଗାଈର କ୍ଷୀରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷର ବନିଥାଏ, ଯାହାକି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଙ୍ଗ ହେତୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ହାଲୁକା ହଳଦିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କେଉଁ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାୟ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଗାଈର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି, ତ ତାହା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଗାଈର ମହତ୍ତ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗାଈର ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଗାଈର ପୂଜା କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ବି ଗାଈର ପାଳନ କରି ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ସେବା କରନ୍ତି, ତ ଗୋମାତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ବିପଦ ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ହରଣ କରି ନେଇଥାନ୍ତି। ଗୋମାତା କାମଧେନୁ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ କି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଘରକୁ ଫେରିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଗାଈର ଖୁରାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଳି ଉଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ଧୂଳିରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳ ଅଟନ୍ତି, କହିବାରେ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ତ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଗାଈର ଦାନ କରିବା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଈର ଦାନ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନବଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦଶା ଠିକ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଗାଈର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପାରୁ ସବୁକିଛି ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇଅଛି, ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାନରେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ କହିବା ଉଚିତ। ଗାଈର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ଦ୍ୱାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପାଣି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପିଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଗୁଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ପିତୃଦୋଷ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗାଈକୁ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରୁଟି ଏବଂ ଗୁଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ଏଥିଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିତୃଦୋଷ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗାଈର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନବଗ୍ରହଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, କଥା କଥାରେ ରାଗନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଘରର ଦ୍ୱାର ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈଙ୍କୁ ଆପଣ ସେହି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ କରାଇବା ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ କୁହାଯାଉଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଗାଈର ପିଠିରେ ଏକ ଚୂଳ ରହିଥାଏ ଆଉ ସେହି ଚୂଳକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଆଉଁସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଗରିବୀ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ରୋଗ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ଗାଈକୁ ପିଠି ଉପରେ ଥରେ ହାତରେ ଛୁଅନ୍ତୁ।
घर बनाइबा पूर्वरु जदि सही जगार गाई एवं बाछुरी को बंधा जाइथाए ताहले सही घरर समस्त वास्तु दोष दूर हो जाइथाए। जो माटी गाई बसिक आराम करिथाए सेठी केबे कौनसी प्रकार प्रतिबंधक आसी नथाए। ध्यान रखिथिबे घरे तैयारी रुटी सर्वप्रथमे गाई पाई प्रस्तुत करंतु एवं एहाकु निश्चिंत रूप से गाई को खाइबा पाई देबे। एहा द्वारा परिवार रे सुख एवं शांति सर्वदा रही थाए। गोमातांकर पंचगुव्य हजार हजार रोगर औषध अटे। एहाकु सेवन करिबा द्वारा कठिन रु कठिन रोग दूर हो जाए। पंचगुव्य बिना पूजा पाठरे एहार सफलता मिली न थाए। गाईर गोबर को प्रत्येक दिन घर दुकान साही गली रे जलाई धूप करिबा द्वारा बा धुआं कराइबा द्वारा परिवेश शुद्ध हो जाए थाए। एथि द्वारा सकारात्मक परिवेश सर्वदा रही थाए एवं व्यवसाय रे वृद्धि पाई थाए। तेबे बंधु माने एहा तो थिला गोमातांकु नै करी किछि महत्वपूर्ण कथा। जदि आपनकु एही भिडियोटी भल लागि थाए ताहेले तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य रूप रे लेखंतु एवं भिडियोटी को गोटिए लाइक करंतु। धन्यवाद।